So, ito merong garlic, onion, ground beef, bell pepper, olives, saka konting sauce. Tapos, tapos yung boiling yung pasta. Ito lasagna roll to ha. Lasagna rolls. So, yan. Diba yan? Lalagyan nyo yan ng filling. Isa pa with filling. Yan. Lalagyan nyo yan ng fill. Mainit-init. Buhis, buhay. Ganito ba yun? Baka mamaya mali-mali. Ito ay cottage cheese. Pero, ang usual na nilalagay ay ricotta cheese. Yan na yung ating oven. Medyo ilayo ko camera, masyado malapit. Di ko makita. Ang daming request. Ang daming request ni Lola. Ayan na. Kasi dalawa kasi eh. Ayan, kita na ba, Lola? Wala ako niyan. Medyo ilayo. Kita na ba, Lola? Di ko makita, Lola. Kita na. Lolieng. Bala ka dyan. So, yan. Cottage cheese. Yan. Good job. Okay. Daming basher. Nandito. Tapos ito, mozzarella. Mozzarella yan. Diba? Mozzarella. Ito yung pinakamahirap na gawain. Tapos, sauce. Sauce ito. Tapos, dahan-dahan yung i-roll. Okay na. I-roll nyo yan pag ganire. Yan. Yan. Siyempre, maglalaglagan yan. Yan, ganyan. Roll nyo yung ganyan. Tapos, roll nyo. Lagyan nyo ngayon ng tomato sauce sa ibabaw. Yan. Tomato sauce. Tomato sauce, spaghetti sauce. Your Prego sauce. Ganire, oh. Prego. Or ragu. Ng cheese. Diba? Lagyan nyo yung mozzarella cheese. Tapos bake nyo hanggang matunaw yung cheese. Bake nyo yan. Yan. Okay, magbe-bake na tayo. Ano lang to, 30 minutes bake. Diba? Lagyan natin konti pang cheese dito. Okay, mag-bake tayo. Let's bake.